Warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengasih kesehatan, kesempatan kita sudah imana berkumpul di sekolah pesantren Al-Falahun dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat beriring salam kita sanjung tinggi ke arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya nanti dapat syafaat yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Camat, rombongan Muspika, Bapak Kepala Desa, Ibu dari Kepala Man Sanawiyah dan Ibu Lurah dan semua hadirin yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Dan yang lebih kami muliakan yaitu Pak Ustadz yang sengaja kita tunggu-tunggu untuk memberikan nanti ceramah sama kita mengenai mungkin tuntunan dan nasihat-nasihat dibilang pengetahuan agama. Bapak Camat yang kami hormati, di sini kami beritahukan bahwa pesantren ini sudah dibangun 7 tahun yang lewat. Dan sekarang alhamdulillah tahun semalam sudah kami menamatkan yang pertama, Pak. Alhamdulillah anak-anak kita semua alhamdulillah diterima di universitas negeri. Kecuali bagi yang tidak mampu barangkali yang tidak melanjutkan. Dan ini merupakan semangat bagi kami Pak Camat dan bapak-bapak yang lain sekaliannya, baik dia kepala desa maupun alim ulama hato bangun sude kaum-kaum ta sude imati urabaun. Mudah-mudahan nian ilen Tuhan dita sude kesehatan kekuatan songon dia ita membangun sikolaun harana sikolaun on sada-sada sikola nadong di kampung tahun yaitu meneruskan mencetak ulama-ulama di kemudian hari Pak Ibu, karena sudah kita ketahui bahwa yang hidup ini tidak lama, paling lama 80 tahun itu pun sudah pikun. Kami aja mau naik udah susah, memang udah 70 tahun hampir. Jadi kami mohon Pak Camat, Pak Lurah, Kepala Desa semua hato bangun, bantulah kami, beri masukan yang baik bagaimana untuk mengendalikan sekolah pesantren ini. Di sini Pak pesantren kita ini masih disubsidi ataupun dibantu oleh yayasan lagi. Karena Pak di sini gurunya sampai 20 orang, satpamnya 2 orang, yang masak lagi ada, yang pengasuh juga ada Pak, mengasuhi anak kita ini mulai dari pagi bangun jam 4 tahajud, baru bersambung sholat subuh jam 10 duha sampai jam 1 lewat baru berhenti belajar Pak, dan sholat berjamaah bersama. Istirahat sebentar Pak Camat di sore hari, tahfiz 3 hari, komputer Pak ini sudah ada alhamdulillah bantuan dari kementerian bagi kita 2 hari seminggu, dan juga pelajaran yang lain 2 hari lagi. Alhamdulillah anak-anak tidak ada kosongnya Pak di dalam seminggu. Itulah jadwal sekolah ini. Jadi kami mohon bantuan baik masyarakat, terutama Pak Camat, Kepala Desa, bantulah kami di dalam segala urusan. Ibu Lurah, Ibu Camat, Ibu Kepala Desa yang memang adalah orang tua kami, tempat kami mengadu di mana ada nanti kelemahan-kelemahan. Karena kami pun Pak sudah tua,
tapi karena amanah yang dibebankan, karena sesuai dengan musyawarah dulu Bapak pembina dari Jakarta dengan Bapak di rumah 7 tahun yang lalu membangun pesantren, maka ini Bapak di Jakarta tidak bisa hadir dan Bapak di rumah agak kurang sehat, maka kamilah sebagai pengganti penerus membimbing anak-anak ini. Tapi di samping itu Pak, tidak luput dari partisipasi, dedikasi guru-guru yang ada di sini sebanyak 21 orang, 20 orang pendidikan agama, 10 orang untuk umum, dan 1 Pak kami apakan guru rolling, umpamanya guru tidak hadir, guru tetap dia, yaitu Bapak itu tamat dari pesantren Purba juga dan sudah khatam Quran. Alhamdulillah kalau program-program rasanya Pak cuman namanya lah kita mendidik anak-anak Pak dari nol. Bayangkan kadang masuk ke sini yang belum pandai lagi sholat, yang belum di rumah tangga, di rumah orang tua pun barangkali tidak pernah sholat. Memang agak susah mendidiknya Pak. Tapi kami bangga dengan penamatan yang tahun semalam anak kami semua lulus di universitas negeri Pak. Sedikit sekali yang tidak menyambung karena mungkin faktor ekonomi. Jadi ini harapan kami kepada kita semua, penduduk desa Huraba khususnya Pak, tolonglah kita perhatikan. Kita perhatikanlah sekolah kita ini. Kami mendoakan Pak Camat karena masih muda lagi kami lihat. Dikasih Allah kesehatan, kekuatan, jabatan sampai akhir dari pensiun. Mudah-mudahan Pak Camat terus disiap ini jadi camat. Karena kami rasa orang tua kami yang bisa berbagi perasaan kepada Bapak tersebut. Kami doakan Pak. Khususnya pada anak santri kami. Tolonglah nak, pergunakanlah waktumu. Selagi orang tuamu masih mampu, masih mau membiayai kamu di sini. Janganlah hendaknya main-main kalian. Gunakanlah karena kalian sudah penuh 1 hari 1 malam. Dididik kalian di sini. Rasa-rasanya itulah yang bisa kami Pak sampaikan. Mohon maaf di mana ada mungkin kesilapan kesalahan kami. Kami siap ditegur Pak, siap dinasihati, beri masukan dari mana saja, kalangan masyarakat dan semua, dan juga guru-guru. Kami pun sudah tua, barangkali banyak yang kurang lagi pada tempatnya. Tapi semangat kami kuat Pak. Alhamdulillah. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan maulid ini menjadi menjadi kekuatan bagi kita untuk menteladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak Kades Huraba 1, Huraba 2 maupun yang mewakili, begitu juga Ibu Kades yang berhadir di sini, Bu Kades Huraba 2 ya. 1 ada Bu perwakilan yang kita muliakan dan yang kita banggakan, tuan guru kita yang sengaja kita undang dari kampung halamannya, yaitu dari Mompang, Kecamatan Panyabuan Utara, hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah nanti akan memberikan tausiah siraman rohani buat kita semua. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, ilmunya bertambah-tambah, dan berkah hidupnya juga sehat walafiat. Ya Pak Ustadz ya, ini sahabat lama saya ini, beliau ini Pak Ustadz. Di utara pun kami waktu saya camat di Panjabangan Utara sering bersama-sama dalam rangka mengembangkan nilai-nilai keagamaan di Panjabangan Utara maupun di tingkat kabupaten Bapak Ibu sekalian. Dan juga kami dulu pernah sama-sama di periode yang lalu sebagai pengurus tingkat kabupaten PCNU Kabupaten Mandailing Natal ya Ustaz ya. Alhamdulillah di zaman kami dulu kami mampu mendirikan kantor NU yang sekarang. Yang pada saat sebelum kami bergabung di situ kantor NU belum ada di Kabupaten Mandailing Natal. Insya Allah telah berdiri sekarang sampai lantai 2. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan pondok pesantren dan seluruh para guru yang hari ini dengan begitu semangat, bersusah payah telah melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini di pesantren ini, yang merupakan bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW sebagai panutan kita. Beliau adalah sebagai uswatun hasanah bagi kita dalam rangka menjalani hidup dan kehidupan ini.
Oleh karena itu tentu di bulan yang mulia seperti ini, bulan Maulid, bagi siapa saja, apalagi masyarakat, kelompok masyarakat, perseorangan ataupun mungkin lembaga pendidikan seperti kita, kan hari kelahiran beliau tentu akan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Saya teringat bahwa satu sejarah pernah saya baca, pondok pesantren di Indonesia ini berdiri jauh sebelum bangsa ini merdeka. Dan pondok pesantren ini adalah merupakan benteng pertahanan bangsa Indonesia yang telah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan nilai-nilai agama Islam dan menjadi pondasi pengembangan pusat pendidikan agama Islam. Oleh karena itu kita jangan pernah sebelah mata dan merasa rendah diri menjadi pelajar pesantren ataupun guru-guru pesantren. Karena sesungguhnya menjadi guru pesantren ataupun murid di pesantren adalah merupakan sebuah kebanggaan yang luar biasa. Tanpa pondok pesantren, barangkali proses perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dulu tidaklah seperti yang kita rasakan. Makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita pun disebutkan bahwa kemerdekaan bangsa itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena ada nilai-nilai spiritual keagamaan yang tertanam di situ, Bapak Ibu sekalian. Pondok pesantren ini harapan kita khususnya di kampung kita di Huraba, kalau tidak salah di Kecamatan Siabu ada 3 pesantren. Darul Hikmah di Tanggabosi, kemudian Darul Hadis di Huta Baringin, dan Darul Parah di Huraba adalah merupakan sebuah pusat pendidikan agama yang kita harapkan bisa berkembang dan maju pesat. Sebagaimana sekolah Sanayah Negeri yang kita lihat di Huraba begitu luar biasa muridnya, sampai mereka menolak murid setiap tahun ajaran begitu banyak. Kenapa pesantren tidak bisa seperti itu misalnya? Tentu ini menjadi perhatian bagi kita, khususnya para guru, bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan itu, dan kita mempunyai satu ciri khas khusus yang bisa kita tonjolkan sehingga orang banyak beramai-ramai datang membawa anak-anaknya untuk bersekolah di pesantren kita. Itu tentu yang harus kita lihat dan kita cari apa kira-kira keunggulan yang harus kita unggulkan di sekolah yang kita pimpin. Kami berharap banyak dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan di Huraba ini, pesantren ini menjadi pesantren besar, pesantren yang maju pesat dan berkembang. Kenapa? Karena saya ingat-ingat mulai dari saya sekolah dulu, Huraba ini layak dijadikan sebagai desa pusat pendidikan atau katakanlah kota pendidikan. Ini data membuktikan di Huraba ini semua pendidikan hampir ada di sini. Kalau kita lihat di sekolah dasar ada SMP, ada sanawiyah, ada MAN yang di pinggir jalan protokol, dan sekarang ada pesantren, semua pusat pendidikan lengkap. Oleh karena itu pantas memang dijadikan Huraba ini sebagai desa pusat pendidikan di Kecamatan Siabu, bahkan di Mandailing Natal. Tidak ada saya lihat desa yang sehebat ini, pusat wahana pendidikan berpusat di satu tempat. Di sini lengkap-lengkap semua. Bahkan jauh mengalahkan ibu kota Kecamatan Siabu. Kecamatan Siabu atau Siabu itu hanya memiliki sekolah yang berdekatan itu hampir tidak ada. Kalau di sini hampir dikatakan satu lokasi. Ini membuat sebuah keunggulan dan kelebihan tersendiri. Oleh karena itu harapan kita Huraba ini sebagai desa sentral pusat pendidikan di Kecamatan Siabu tentu diikuti dengan masyarakatnya. Kita berharap adalah lahir dari sini anak-anak yang cerdas, anak-anak yang unggul, mempunyai sumber daya manusia yang dihandalkan, dan menjadi pusat wahana pendidikan terpadu yang unggul cerdas. Kemudian terkhusus buat pesantren ini, kami banyak berharap memang dari sini akan lahir anak-anak kita, anak-anak yang cerdas, yang beriman dan bertakwa, serta mampu mengikuti perkembangan zaman. Karena memang saat ini banyak orang beranggapan pesantren itu adalah masih tradisional. Sebenarnya sesungguhnya tidak. Justru sekolah di pesantren itu ada bonusnya. Kalau sekolah diumumkan Bapak Ibu sekalian, kita hanya lebih banyak belajar pendidikan pengetahuan umum. Sehingga pendidikan agama seperti di SMP misalnya hanya belajar 1 kali seminggu. Itu pun paling 2 jam. Sehingga kalau anak-anak itu tamat SMP, pengetahuan terhadap agamanya sangat kurang sekali.
Tentu kalau di pesantren, selain dia fokus belajar agama, pendidikan-pendidikan berbasis satuan agama, mulai dari belajar fikih, tajwid, tauhid dan semuanya, pengetahuan umum pun tidak kalah juga di pesantren ini. Karena pesantren apalagi rata-rata semua adalah bersifat boarding school, di asrama, tinggal di asrama, tentu akan lebih melatih anak-anak itu untuk lebih mandiri karena dia jauh dari orang tua, dia tidak ada waktu bermanja-manja dengan orang tua di rumah. Dia dari jam ke jam, waktu ke waktu, pagi, siang, malam, dari bangun sampai tidur telah diatur di pesantren bagaimana mereka berperilaku dan berinteraksi. Al-Falah dan juga guru-guru tenaga pendidik di Al-Falah ini, juga yang kami hormati orang tua murid, orang tua santri, santriwati, umumnya kita semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, nah berhadir di majelis on. Nah pertama sekali Bapak kepada saya tadi berpesan, dia mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semua karena beliau tidak bisa hadir karena ada urusan penting. Juga beliau berpesan tadi, mudah-mudahan acara ini lancar, tidak ada abad mangkala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد تولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر ربيع الأول المبارك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أما بعد. Syukur tanah seudang-udangna, mari sama-sama kita panjatkan nikmat hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpah rahmat doridona diri sadarion on mari natupa botina denggan. Dilen mulak di tahurasan suni kesempatan sehingga kita dapat mungkin menguduti silaturahmi kita on mani makhad na sangat kita cintayon pesantren Al-Falah na adong di desa Huraba. Sunguni salawat salam mari bersama-sama lantunkon on matubaginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan doa Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, sangat kita hormati Bapak Kepala Desa, baik Huraba 1, 2, suni nang kinani, para BPD, perangkat-perangkat desa, na siap berpartisipasi bekerja sama on memangurkan dan menjayawan pesantren na sangat kita cintayon. Sunguni bahkan dohon ng kinani para muspika on manangkin siyang kecamatan Siabu termasuk adalah salah satu kecamatan tertua. Mudah-mudahan mulai nangkin siyang kapolsekna suni nang kinani artina siyan babinsa atau nang kinani onma siyan nang kinani ketentaraan, bahkan nang kinartina siyan mui atau nang kinani siyan kedepakan. Madung bekerja sama nang kinani on madisiabuon untuk mewujudkan nangkin pesantren anso bisa nang kinani iya goranna yang terkemuka bisa nang kinani mengikuti perkembangan zaman sesuai dari dianggap mungkin menjadi pesantren na maju, bisa menyeimbangkan pendidikan agama dahot nang kinani onma pendidikan selaku nangkin na bisa mengikuti internet dot kecanggihan nang kinani onma di ay teknologi on. Bahkan na sangat artinya itamuliahon on masalaku nangkin Bapak Kepala Sekolah sekaligus montontunan nangkin Ibu Yayasan na mawakili ng kinani altina siyan yayasan
Bapak ta sedang ulang sehat, kita doakan mudah-mudahan dilentuan ng kinanugrah sa iba-ibanan ng kinaliwi sa kembali, menatap meninjau, bahkan ng kintil mangisi keseimbangan na mestina ng kinadong di pesantren taon. Wabil khusus on masalah Waldinda camat yang na menjadi camat dari Kecamatan Siabung. Beliau ditugaskan pertama kali jadi camat on Madipantura atau Panyagungan Utara. Benar on adalah dongan ng kinani sa organisasi. Pada masa ng kinani amin memimpin ng kin-NU, mudah-mudahan tanah perkantoran NU dapat ia dongkon. Bahkan kantor NU berdiri sampai ng kin mengarah 2 lantai. Mudah-mudahan on ng kin menjadi bukti dohot sejarah di Mandailing Natal bahwa amin ang kinani pada masa periode na dipimpin Pak Zainal Arifin, ya. Mudah-mudahan nangkin madung bisa berkiprah lewat pertidaan nangkin kinerja yang baik, walaupun banyak nangkin tantangan dan rintangan, namun yang pasti bukti perjuangan ada terwujud di Mandailing Natal. Umumnya para hadirin wal hadron, ibu bapak sasudena, dakdakan ng nami santri dan santriati, siswa-siswi na adong onma di pesantren Al-Falah. Ayuhan nasi inna fi aidikum amrul ummah. Alay pemuda-pemudi dakanak nami simutuhumu di tanganmu letak na maju mundur ni ngaran taon. Mudah-mudahan bisa mo menjadi pakar betis na bisa mengantisipasi segala rong-rongan jahiliyah na mungkin saja menggerogoti kita, marusak akhlak ni generasi onma di hari-hari ng kanlaro. Sehingga terwujud kumunangkin menjadi waladun solih. Sunyan angkin na manong ibang ngaon oleh ibu yayasan. Alumni pertama setelah berdiri nangkin 7 tahun bisa diterima ng kinani. Yang kuliah nangkin setara do siswa-siswa na siyan sekolah-sekolah na maju. Mudah-mudahan nangkin meningkat. Apalagi rencana ni pemerintah apabila manong esa dadakdakan nakisandigan langsung diangkat menjadi P3K. On majaman pasikolaon nina, ulang kumabiyan miskin paltunda ng pasikolaon. Waktu na sikola anak gugur rasoki, mabahan alak na magcarito'y ng dohot marpeng alaman. Adrin, para pemirsa YouTube di channel Pecinta Majelis 07 na sangad ang tina ami hahulongi. Sunday taon ng kin may peringati maulid, makita buka may nang pangkal na so itaw yungi. Siyan uploadan na madung itasampion pada termen-termen yang lalu on madiundangan-undangan daw dalani di pribumi Mandailing Natal, bahkan sampai ng kintu wilayah ng kinani padang Bolak Sosa terus ng kintu Panti Pasaman. Yan, so lang kecewa YouTube ulang les isa jo kajina ipangkal do na sa rupo te iyungan na ron isambong dohot kaji na madung ibuka diali ng dilewati. Dia maya huma ngapedong na yono sune na alamon ngapedong na marurar langit do dunia sarunod narangko isi malinang na parajoli ciptaun Tuhan nur ni Muhammad madah on masido kon nabinta si awal aso ia mapangkal ni makhluk tolido kon nabinta si akhir arana ia marusul terakhir diutus tu dunia. Jadi sonje pincokoton sa rubin ni bayo apal na saling kalpadati jenggon ni nanggon duwe todo marutote hayang jubah niya manyerep ang mga kurusul dupeya umman mapalalo sumatas mati. Kahangin isimulan Musailamatul Kazzab mau ninang ng mga punabi pantas di bumi hapuskan dari persana bumi. Hadirin, dungadong nabintaon ilehen mauji coba jinabintay pero masalah perintah butoy na ahaning Tuhan ya Muhammad usjud li Muhammad patimu masujud ko tuaw nakabin na sana nabintay ni penadong rumah na sunamin jeng Rasulullahon
Hindi pasi na suyuton mo parasan ni nabinta antana sa upo dunur pondok lub ni Tuhan ni. Rani na nga sulison kita naman kampungon di. Palay ni penadok motor pribadi na anak ma. Ulang yang tanang kalakson keres gutime tungandalan sunon parulan buto. Ituntun dito ko lang niya di pebani tumustaki soona iba. Palay ni penadok pistol na nakakakma. Ulang medyo niya rin sa kasi hormat palarewat. Sulit manok niya do titik niya may tulong na jombur niwa. Ulang ayak. So niya do niya subade. Hormat kira na sunyungutuan man to. Magpikir tuan do pasusayang si Muhammad ton. Do pasukatagoriyo niya bagian na durhaka upatilang dolisya diri niya. Iciptaon tuan anak-anak kong kinisadaan na magoral sajarutul muttaqin. Idang kanya yun anong matargantong sa sormin lewat na minta sa saat idayero ko niya di sorminon gur boto odok ni nabinta milas maton ni kinang manyampak iluy dumi tanda iya diri niya tangis nabinta mawali Rasulullah astaghfirullahalazim wambang may saliling ng sarupo dunur kondot turmi baya Tuhan apingan baya nga padogos nang walong parsarupuan na mawilat ang kras, ana makhlukun wa anta kholi. Audo na nga ba yung makhluk na jadiyon mo? Hodo Tuhan naman ciptaw na. Makani masupulong masolmin, ulang kulupa ng ulang. Naroon lalo tubakas mo ko dali tungko susuni po naman mi. Bukan dali digbak ni jabak-jabak bay ni na hadap kachoy ho. Tatao dali nang sa manis-manis na may mata dali ho hadap ko sa kachocok na pinila. Natural na hoben ibang kutar sobot lumangida hoben jat na. Ang usong ni maro kirim solom ni kuburi ina. Ulang may bujing ruang utong kinbut manikil kon marbakas. Deke lo. Uno lang anong mal na lungang-lungang naman niya pay buro ni pelway niya dape. Para sunto ito bang na chochok dape na mo ipabuat marulakan ng puwal. Ano si Lolo? Iba na cara walimah pakai ustad ang makaliyundang 2 jutang polok na hindi jawa so ndalahanan na bekariyoy masolmin nenek-nenek na sura masolmin o masulis posoro na alak piyo-piyo masulitan asan ang buyalis bunsilak mataya do pindiay sa ito bang iyayut ko nila pigalilah ni musik na ite edil asikana Idil asikana kung sa duli piulis ito bang niya lujong kung nakanaktumpot ni ninik ni sumantas bakit sa napas niya may tilukuan bujing-bujing na masolmin ununtong maniben ko masiswa yan sebagai ng kinpatayat kurang ninang masopan santun kang udiluanan ligima na jodo na lang mandailing terkenal sopan santun sanani ng goy ng mamiyariba may ginjat nito trok na masibak na pingon balakang aso hindi dyan kanini iba ase na dinamuning baba niya narinalaka na buya nung lupi o niningi tulong ito tuturuan sosot lukas panitipan alias tias na mangirput o man na sumarsormini imasuayat na pagtamaturun pilawin ng ikiro baca na mambacay sa rupon na marsormin me tulumocom si bacaon tamang tili ulang masupi mga lintuwas pertama ikro min aynak baca undia dohorona palasaran kita ron ang untuan ano tuwas ka na nga mangulwon tangkas idokon Allah wa ma khulaqtul jinna wal insa illa liya'budun indaw jadiyon jin dan manusia selain hanya untuk mengabdi Nidok mangabdi manghambaw diri botoho diuntung ang konbaynon mo igincat ni Jongos dot jampurut na martuhani. Kulang kung mangidugaji dunia lison kita membalas ya hirat do. Kung pulang disuruh niya mandoa ngano ang palot na dayay sa ulak na niya ma. Nakulang marami na. Saling kita natin berbakti aplikasi diminta menjadi manusia yang manfaat. May biliro ko ninanta ng kin, khairun nas ning nabinta, ampa'uhum lin nas. Sa ligas-ligas ni manusia ay, gokbo na niya ng tunalay. Kung malukol duwalak jiba, ulang ko si Jukuk amang diolbong kolbong. Diolbong-olbong juk, namon jak pegorang nii. Ado ngalangan siriyaon daw nga dan nilay niya.
Iti ano jugo imuntu-muntu, so lampas, iti anong panglagutan may siho. Bisa ho menjadi manusia super yang andal dan selalu fit di tengah-tengah masyarakat. Onjap kon perkancitan doon penyakit niulang pati daun. So yang bangkalak ko na sehat menjadi doa. Karena setiap ucapan itu adalah merupakan doa. May pamancit-mancit no namarun do sudeon. Iba pinadong ni sudero medjat 45 tubilang labong muli ng Roma ti. Roma lambung, Roma limatik na Roma kilim solom ni kuburi botoy na. Tiulang patanda, apalagi jolo ni anak mulang ko sila borong-orong dot bulumo, pati daw semangat. O ba na? Silakan mga abdi na. Hindi doon yan pambalasan. Kung paliduli sumbayang duha masa bulan tiris deo parokat naman sa kalisumbayang ning guruhi mamahat mga sopiniba na magmapinchur do ulala mantakaw din niya. Kung naasap mo silakan inang berkorban. Yang kedua abad sa ni inang ikra'u fi ainak sedang dia di tahun. Pada saudara serang dunia ada tugas dalam menguluan tangkas Nabi menjawab ad-dunya mazra'atul lil akhirah dunia unda tempat menyuan-nyuani doon solong sandigan sabiyon dia diparpuli anak-anak menyuan pose alay raja-raja yurabaon teh tami giudani ba kahangini ba wala tianan siya ng puisi po kahuta isuania sawit isuania arambir lengkap sonang malay mangutultot. Yang wala siap solang noon dalam makancip, adong-adong galis-galis alak na ro may jadi penguasa. Ro itu rabaon saraw may jingjingnya dohot kaos utang, teman jadi kayo aso raya manyuan-nyuani. At dunia masru'atul lil akhirah. Tulusuan-suan ano nilang nasutulamela pertama, tiada hari tanpa zikir, marugi honggon dalong zikir mo sa tiopari. Dia direnon pertama istighfar musulirin ni nabinta ulang-ulak 100 sadari. Tingnan man kita mundo say. Kung naroon lang ulak marlo sa busemon. Aso, bila walang muro manjinjing kota-kota idu, hindi mapukos na niya. Nga naman marlo sa huy. Tingay pa kanyan tong langkin. Lo ni sana ilindokan niya. Aso ka ako lang ay. Baca istighfar. Ano jala mo ya pala istighfar Nabi Yesus saratun astaghfirullahalazim at dokonon pa manapaya manombo sundia dole law so pare sundia do kontuan aqra'u ma tayassaru min alquran sundia dole law so mo bacaon alquran itu pokok darut ko membaca-baca mah kalugon nagyot kumain anong ninang lugo na istighfar ite astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Ang magiluan pun dia orang ni ina. Tutuhan 200 salari adai tasbih ke tahlil mo ina. Ulang nasulong sa 100 200 pengorbanan tutuhan. Tasbihi pagodang darajatmu palipayas mo na mo Tuhan iyasat wasang kamu ngadong yususon sa kabulok tutuhan ipatingkat Tuhan may darajatmu ibinibin mo hidot hidayahi dunyaw daraw kaliru bebe ngaraw manyombong bebe daraw muncut bebe na daraw dudutan may mangumarumali mangupat laku may nang pituhan ni mandiang lay siyolang may nala ilugunan at simaslani hanya di inang mengurau mada cet omar pupu mangecet ijur mangka pistak marduret siang tanggana sadang tutanggana sadang manuputi ina na somam boto karijona kumara ni bolubal niya lay inang te pala topet bang sunabolo inaw too te anatagi tayong pagkukulo ng baba niya doon. Nyawa dito. No, sumalmali ng bibili mo ba nakiparat na makumarumali sa inyo. Marapoy po niya habis. Masikip ko yung baso ng tasbihida. Tahlil. Ang nasunod ko tahlil mo sa ratos sa nari na payahan doon na laumate, ma'am. Diyan ay pasomal idoro laumate.
Pagtahlil ko, masubayin pangalyan tanimong Panginang, wajib hotom tahlil. Roho di Jumahat. Bagi waktu mo sunod ko ang utay na. Tabay nilang santunan na ibayin ng kinani Pacamat ana, ano oran na? Ang organisasi na sa 10,000 sa bulan iuran na kala maninggal jamaah alok suami ni santunan 500,000. Ngadong suami ko nga man dapat tawday anak niya sari santunan kala maninggal sa tunga 250,000. Pala roho otong matahlil mo yajaran ko ina sa tim Jumat ilis niyan ulay babakupati pangadian tayo isimaw di umroh ko na dinang beberapa sahabat. Ya? Jadi itu adalah Dewan Suruh PKB, penasehat ni Bupati secara tak langsung. Kalau nung unik-unik ilapor kung tupat camat, paling damampan olo-olo ng camat itikin niya matuloy ng Pangiluan tausulan des na sa tomus, lapor ko ang sita papida capator. Magunani tamang awal politik, sunisi tamang puling wala sodong losorot ka sa ita, biyanita lang kang mangatul pemerintahan. Jadi mesti pilih pemerintahan tanang kan narope na pintar do pulang pilih arani on laisal patam ay yakulu abi hakaza wa hakaza. Dito ko ni pemuda yang tangguh, canggih, kulit. Kalau dia hanya bisa mengatakan ayang kusonon o pung kusonon, oh do ise do ho, bisa do ho dito. Mati do yan. Yan lang terjadi pembodohan beon zaman na. Jadi kita naging menjadi manusia yang bisa berguna nangkin. Maka nun masudok ko nila, usahon tahlil mo ang konhoto nila. Tumang-tumang na julo inang itulupolo mani masyip may batu. Ano ba ito nene? Alam maning galawang po nguman tukuran kandang di. May malimabulas siluan ko, 25 talakay pato, man ito nga lubinay. Nangon on mamatutahlil kunggi mahotom maning yay na. Huwag katangan, mapigay sinahotom. Pinagit matyo na kaning ruamon. Nesanawi na ruamon, namulon. Namanchitan doon nagit matyo inang. Iyan makas niya imong pangjulo imakang pangabisan. Lupaksunakot kuluran ni Makaratu Porles. Sa bola kiri makang pangabisan. Roho jam tungalapan, hadir jamaah, sumbayang duha medyo sumbayang taubat, paintente sumaruan jamaah. Mahadir sudena, baru masumbayang tasbih bersama-sama. So sehat ko, sulang roy nang namarangawala nile. So sehat pinumat pikiran mo, habis si baru martahdir 200 sa Jumahat. Mga dukmulan ni pengajian 200 sa bulan, masagyan nangin 800. Kulong may nawurami pala luhuming baka sinangin. Ang may wakas ko sumbayang tas, hindi akin ang lahi mo nilukoy, hindi na mahugul ka. Kung kan din ako pakrokati na lahot tulong ato sumantong tasbi. Mayang tasbi doon mo, mas mayang nawajipin na ng minuto, ay mais ko pambatya niya Kung lang kung mga lakon kalakinang, naramatobang narayato, so salamat mateniay na, imasusirimudo kontile. Yan, daporwang ko jamaah ko na bodo. Mata ng jamaah na bodo-bodo, harap natin kaji na anatagi. O no, ay dokon guruy, koko na amanatagi. Ay dok guruy, dagoto! Ningihan. Daon ng mga jibo to, nakakanilaybut siyamat dama, matastas na menek, badak niya tululapis, tulupokin mo ito manday, kuday ba yung manamusi badak niya Kung di pala yun, hindi ba yun Mahang naman bayo-bayo, ipagwati na kot kay mga giyon, kung mang kompis na may gumibaya, pagwati Kay manangan ni mo yun, urus yung sila, kumandokon ba yun So di matungtungkin mo na mga giinang, na dakot. Pag nasasunido, paso de kandok na tingong kanyatan, nasunido amang hidaw ng daw manombo. Hindi. Tuwalak din ang mga lara, ang ibakas mo, nakoy na, ano ba na niya? Awong. Ano tsola niya? Rambang-rambang, baju niya abit buruk, makdamuan namin to. Para yung dukon ko, yatangis ko sin, may niya, nanayasan ramo jaw dung ruke, awsan na arining niya. Tinga maluhin manghilas. Magtangin ko na. Olma, para tunabinta, solawatin na, 200 salari sa sarupon at Tuhan.
Italin tutuan 200, samakan cintamu kepada Nabi. Na sumarani na minta mandok na man ahabbani faqad ahabba Allah. Isa na mencintai aku, dos may na mencintai Tuhan. Jadi inang kung na la ilallah, yucap na law mati, magsolawat pero na law mati, may dok mo na mangucap. Cinta Nabi sama dengan cinta kepada Allah. Akala pa ba at solawat mo natin? Mangun mo pumi nga solawat ko gulong-gulong doy na. Tagi momodo kono lubon solawat na nadapot minabiyaso. Hindi ama? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ito mabinon mo binang na matumangon. Palaawanak minang roraw inang unkod marusaw palawidalan baya parboy mo inang. Anong halkoh mo sundaw ko ni masudit mo spesyal. Ha? Napayang mambangun na sunalak na pulupi, bolat susui ni bakas nido tobar. Ulang lo sa pimunda ka na, pasumayakan ni Nene on. Pasumayakan niya ng peti-peti mo inang te. Adong isi Quran, adong Majamus Syarif, adong Al-Bazzanji. Pala ustad na mga dong Diyosada buku na mga jita na lewat na insala sandigan marsulo sa buku padua na sampai sa lanjut na mazikir ko ina tangis ko bakasan manawi ni anak minang walang parkusan niya at tingka pivoto Tuhan si panjang umur day ng kon lulod asalang baya juluwain maulu Buping atar patumukaw yamaya Ngatar pagulong ko na wiping Sudong jajan niya so nanak na puluki Buping lagi namangan niya talengin Temar majora bayo na marton Di padawi darupon inang kon Pait-pait Badbudak niya ya Allah Ning anak ni ina Ito pala si balik na ro anak ni ina Mabuko jabak-jabak Manganton dudukonon Diyo Ang umangan ko nga lukso na sasadali na mangunyali, irakalundong na mababay. Halak ke mga di ke mo muna nga, mulak kalak botong kindotin niya iya palo neser mon pangkal tangay. Halak marzikir iya mangubing na lewat, lewat itik pinalino tayong neulurkon na lewat akaw mugombong ali na ibuli-bulan, so lima model mo na matumangi. Kuat na yamangan ko na turak niya na maljihid ka mamanipa. Aw makaganak mo po ustad silot daw biar ko inang gusulido parubanan mo. O Tuhan at musim na naman matean. O ni mong pangpagsamat tolo na maninggal sa naliyon na konting tolo. Tuwari-sari pangkal natin pala tolo na ang buto. Anak siya tinanilin ng baris mo tayo sa kalusumbayan ko. Ha? Hindi mo na salido kipalwatan ko ni Basilog. O Tuhan ko at musim na mamatean. Paro berer mayo pupur, paro tasuniyanin po, biar ko naman manukon ko ina. Nasumarzikir ko. Ang episodang tayo, tiada hari tanpa ibadat. Tandonaw na malungon tutuan, jod ko higot mangece. Sunjita mangece tutuan, ibadat ni sumbayang. Sumbayang tahadjud ko ina. Bahal sumbayang duha mo. Sunjita nila tigak-dakan na konsumanyo magsandingan. Ha? Palaraan na kita hadjud, ima naman dapat undangan spesialis. Inda na mo inang isumaraan na lang na tahadjuti. Waktang matan, wak ustat-ustat, sumayang tahadjud na mo. Subuh nga yung nilot magjamaa. Nasulok na kinundangan mo inang spesyal. Yala kalak natutog tahadjud na mo ito inang. Malibadat po ina. Yang ketiga, tiada hari tanpa sedekah. Bahat ni amal silo kami na lumubi na bukiligihan na ina. Sampai ko nabinta as-soda ko tututpi o kono Allah silo kay mangintopi husar-husar ni Tuhan. Takodir mardosa o ina ulang ni sangadyo pandok na umpoti marsaloka. Bupingayang punan lupin ng dosan na baru karidyo ni sulang roki parat pangayakan ni dosa na baru tang karidyo ni. Natuloy takikit. Kung naman cuman manungo na matumangon din. Kung kalau kubolak, ikikit ko niya, ipompunay monjak niya, buti balik pinto yung mga anak.
Matulog bigay po punya ade nene hus na kuntang yun mon chide niya. Padahal ulang betualak tudak anak ni inang ade lehin ni sila may kel kalimanikmati na itong sa lupa. Mampaat na gugur dosa-dosa mo sila matataal mo to ina. Anong ba iro'y magdalan daw yung marsilua. Nagbalis magay pong punya ding-ding ini alatas giresek mulo sir toser. Ade nene hus gisugi doon tako ba ito tipon mo niya. Ilaw ting na ipotok mabele pedakanaki. Mawalay nang itabuso yun ang tinasalak na matchong ito mo sa pinggan. Ang putumulong kawin ng solis kalabin matchong na sumbat alis do samo. Ipinda ka lang maritong malambot eh. Panaraman yun, maruntok may. Ano pinang bacaw ni na terahir, ikro wa ila aynak, nagitujian itaw. Para solar kita nagitmate naman, sitan doon nagitmate ina. Awin yung inawin, alak naman kipangkip po to sa 10 minit, pingatahanaw mga liginay na, manariki matay. Ya, mutur suday ng badani ina, natinang parkosay, yung matay marbalik-balik. Iajaran naman ang naman si Dubotoy na. Nung masya niya, 40 na sumati ka na marulang meso, ilman niya pa isude sinalungan ni Bay. Sumaloy sa kasunya, pansabot niya untay bay nun. Romihan ni pertama, namulak mo sa wasyan, wasil niya hanoon, on mapitsa ako na suy bagi-bagi niya ang husilong. Sudah mo pinaipangan ko, loti, ben hosyang kahan, ibay ko tenjo at kalay. Na jahat do'y hinyang doon naruting si pangananak. Paintida, tolo-pulo sa bila na rinay, susuntungkon niya uminis mo ilboto. Taranganin ako lang mo baka siya ng jerigot pambangon niyon. Upoto-oto man diyang ng tulangin. Narutang dyan ng tulang, kalabis man niya, bigaw may konti pe. Ulang may manyabi, katsang goreng pe, mausang isungol ng tulang niya. Maumaniman ako na naburuy. Dok, yumak mo. Then tulang ibe. Pali sungguleri pe utakon ibagi ko madakan akon niya mamoto na lantang madaw ni Isrohi. Dalong Diyos ang konoon ba sumirin ka na guru na sudere pisekso ng tulang mo. Painte tolo pula pala rinay surek-rek kon nyaumi. Nalaka mo motor periba din siya ni Jeribo ito nepeng korupsi inang goy na. Panapanang ko na mo sa nalak ni panangkuan. Kung iping negara sa Indonesia di perlamirkan Soekarno sampai manusia terlahir-lahir na margolan bang sa Indonesia pala manuntut sandingan lenyan isa kilobe pahaloy suami mo opkon tarlen ko din ang ngicik man tong baba mo pahalo mo pinagwa sa tunga osgo yun yung mga leni painte tulupulo-puto arinay susuntong kon niya umi ima sumangidoyang good mangidoyong pa mochom yuta ko tuay kalak na yut matay ben manchip na ina ben biar na lagi mula kitutuhan di mayo ka disroin lang kin Roma rulang mo to ulang may katon di kinang manapot ko liyang lahat iti sinukol lagoy alang ka saudaramu ada kaharatamu adakah temanmu yang menolongmu selain amalmu amal lumay na ali kubur mo lupak sigalyalak ng nabinta pacha tawarok paapal sikat malu maila manggag na so pali maila ho paling dalat ko tagdaptal alak na manggag na pali adungan ko tadya mamadistak dim nga doon tiya maila mo na kasi tawang ko Alja masugod walak mo to ang guyeng dalot may laho. On maulos tapakyan talipugod. Palaraalaki naman balchay, sundi nabinta ng Timarsol min Roma ako dangani. Nabinta pinutangis to piyeso ako dangani. Odok ni nabinta naman kanetiki on manangabahan ni bentuan manjariyon suday na alamon. On odok ni Lurdi namin ni Jadiyon langit, manusia malaikat, berarti mga lindua kesimpulan ni masupuli peringatan mauliton. Indawong nabinta na mo Rasulullah ayan taliyamang sa kalinami sa kaliaya ngunia rita ng kinichit tawad. Kung bulan niyon be, patinan mga suni bakti mo tuamanta Rasulullah sallallahu
So dyan ipatidaon na, masalo ka to na iatim na jolo nabi. Ulang ramot sa namya. Adi-adi keras mo karas pito, karas lapan, tagulong yatim, depe, santuni. Lang po to, may kalodye, may mangguling sambalitang po mo siya, depe, namanay. Nakuha mo ng kinda na tago, ba't tinangur luma. Tika rin yung manang ko salid, manang ko solog, namanay. Yung po, tubang sunod, mulis maris daw, may guloy, tinganong epeng, sano kayo? Yo, may tubang daw, suliya na masisarokaan humo sa momo. Ulang magpokat ba? Malalungod tulak mo siya naman jadi. Maksud na, manjadi anak mo, bayaro kiriman. Hindi tarpangan ko nang ilalaho kuwe ang guwinde yung tangkulungan sa rusumi. Mangumuumo ng digan, santak tutubaan lahat lahoy ng baylutiya. Kailangan mo sukses anak niya, way anak niya di. Padayo ni nang di siya aki suksesan ni. Cinta Nabi. Yang kedua, sa mulia-mulia na iting na banding tunami, imasudita lusod na wajib magtawassul to Muhammad. Wajib berwasilah. Tangkas padok na yung magtalimu doan tanggo na si pangkan mo doa idot memuji kepada Allah diiringi dengan solawat. Itutup doa idot solawat ditutup doon ng kinani memuji. On magulang na nabintay. Inda tolak hadiah inang pahalon datu si maten tamang kirim anggo na soparjolo isetor tu nabinta sallallahu ala orang Muhammadin. Yang kedua, ini ni nabinta na tangisi mangkanete on mabahan na eventuan menjadi dua jenis setan dot narako. Makali sinapetut setan pasti tu narako. Isenanot tu narakuan igincat de pesandian angguk ni nangon tangis ni nabinta na marsul ini. Icarituntuan ni Al-Quran mawaling jol may sandigan. Ya laitani qaddamtu li hayati dari maya mangulong mulak tu dunia. Setahun, 2 tahun naik beda Tuhan nangkan sujud doa selama-lamanya gali mangulwang kanu na pincuri nila mong sipolay pangguntingan ni wokop kon mamaya gali mangulwang udang kulating pangibaya kutuk na namerdet donglong na natulopoy ayam kulimaya ubolo noy gali adong pinunana. Maka hati-hati natin. Pananida setan mawaling Tuhan, pasta'iz billahi minas syaitonir rajim. Cepat-cepat magtaawuz ko kayo perlindungan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Isa di manusia setan ni inaina na mangajak ko ng sunod ko marbeng BTN. Kita ang manikin na palangara ayan na iniyama. Tala mabibir mo na mo diya piyo ilang ikan. Muli ko tungurin niya sa pulo niya sumasukbakas. Manginakon na manungui. Setan. Mawatian yan nasasal mo to kiwarga na karagara ni Bengliya ron. Bakas mga nung igahis na minuto sa tuliya ni Pinja mo na punting ba na. Ulang na dosa ni Ribay maap. Mazinay tapi tunuli ng orang tuan tayo jolo ni Masjidil Haram. Nabanding na pinuhod dosa ni Ribay hati-hati. Hadirin. Pemirsa YouTube, sambung ni Kajinta na ba na? Iba pamangkal na. Yan? Asam mong na di YouTube ta pala penasaran ko. Alana, utar-tari do suday ng peringatan mikraton sejarah ni Nabi. Kadoon sandigan 24 pilim. 24 pertemuan na. Kita pinarunin sa Allah, malayang mali YouTube na. Pesantren Al-Falah di Huraba. Ngayon tele di layar dahil. Hindi na makambar mo na ron. Masulang modong ko. Sulis, hindi na makambar mo na. Anggok maruntod na. Maulan di jay kacharitohon. Kiripihan ni Nur ni Nabinta na terahir. Taliday nang saat Nabinta. Ayah ni Nabinta inang te. Yung kawin doon inanta Amina. Kung irobot sa darat wadaburu na winang Raja Daburu Abdullah. Arani daya Nur Muhammad ikening niya ima na Margora Zubeda. Narohaji ng umroh. Idahuli nang itarigin niya kalitile. Manunokon gunung-gunungan. Adong isigot to ng project. Ima na bondang pengorbanan Zubeda.
May bangon niya mulingon istana niya ay sampai tubakas ni Nabi. Hadirin, gakal mo ito'y nang kinani ng pagkawinan ng aso, manurut takalok ko doon irodan ni Tuhan, nga nung napatok ng kinani manjadi ibu ni Nabi, sila'y inanta amina, kung manasambong may na. Hadirin, maruwa masibuk ni inanta aminahon, may charito ng tula, Zubaydah na ahli kitab Taurat, Injil, Lod, Zabur, Manorangkod, bahaso alay man ang kan manjadi ayah ni Nabi ahir zaman do tumakna, na Job mabero niya minahinang, nariyang sa Job mabela laiya, Abdullah pe semakin luar biasa maperhatian niya tuamina. Ang giyamina ahade pala itong kinutinggal ko ni Kubaya kaya marjakal-jakal tu negeri saman. Ubay na buto perhatian, mabiyaraw sandigan be tarida diubat, taridot ko ning na malasaroy tana. Nungi, pala kaya marjakal talambat yulawang giso mulak sobar ko, rasa bulanon. Aso, pala mula kawali manguban, untong balan Diyos sa taon lumaaw. Yuk lumaaw isang timo pa intenteho, perhatian na Abdullah. O sunido na muna nandiga ni Benigay Baya. Waktu marorot. Bayo'y sarapan susu, dohon buri ng ilokuan. Ano sarapan may baka sina? Longkang niyarambil. Nasubintuaw na ka ng kita chimon. Hantong pitang bili. Hadirin, on nahimat na perhatian ni Abdullah, pinon lumaw kay Marpoke nang iamali siluwa tungusan mo na porwa mo ni Abdullah. Nyatanin na napokus na karupay ng taaminahon, illa do, tinahulungan na kimangangkol. Nes na chamin-chamin mayroon ang malaka. Ako itong tinanong ni Utaon, panganon na lain doon na mo sa amang tabak kairo. Saan ang kinani ang esbowa niya mo ito na. Mauligin lang tayo, hindi doon naroroang kubaya panganon, parsiyapan niya naktaon mabuot yan namang palatarbagi pegna. Buot yan masunilang pinlampin na ulang payasan digan. Dana na po ko supay ng taanina. Kung nga ipatulot pa yung man yung pasarbaro, ano yung ginaboy na? Na pinatumit na sana man na sana. Ang napuro ang kumayro ng alis na yung manandigan on mo ni Saroha. May bungkus po na mo tinang sa bungkus nila. Urang na pe ba? Naham sila pe. Bacho na pe. May bacho na pe. Esbo bacho na pe. Ano pe? Nabak na loko nun niya. Lumabay po kinali ng timbang na law. Yabi sepe. Nabangso na focus. Di ba kesempatan may palamarulot sibuk niya, mangida maang ala Diyos, suday may nakulong niya, pe Paulo kayo diyan, itong abongin. Palamang na po ko sila buta sonting na, anong nila kinamarulot sibuk na, suday sulog chapal na maus, songon kurutan niya lamay diya. Sabon pe para niya, nga na sonting day. Anong din na suni? Ano? Kaya gusto ko niyang di pabuat magdahot do, ako lumayabang ng amina. Namantak mo sinangalima amina malambe mandalay ng pagbuat Abdullah na kimarjakal tirahiron. So kung ninanta amina bay ng kinto-kinlaw ang longa, Abdullah pimana lutuyo lumulak taliyon tupudi, ampe nangabay ng pagpisahan man nagyot mo. Sa kadyo nalako doon kalita parigas sa rito na isam, tsukum palan doon sa taon, ibuti mabay ng piling kapan bay na, kay maita may saro, niyay ng tili, umuay man. Mandokon hamba ni Abdullah ng umuay man. Kay maita, ulo, niya tanabot rin ang itong andala nila, isa na kampong na margoran, megri abawa. Inang umuay man, magadian kita yolo, indatahan bedamaya sinukon. Sangon na yun, mulus bayaw laladaging mon olyo-lyon. Aruti yoloy ng umuayman. Tenang ko ya, si Hado na ya, nabanda, nabit bahayawon. Murak biya, ang inagin doon ya, aruti umuayman, mamutupin banto niya. Nabinabi nga na wina ko yung umuayman. Siya binatangan mo ng surmod yolo. Isurmod niya, mabay ng lampin-lampinon. Tungo sa siguro yung mga pasampi siya tili o mapersiyapan ng kinanibayi
Sinwa na machong-machong na isod mo mo pasiap ni ampe na ngabay naman na idokdo. Kehidupan na machong wala na kanjagito nila. Ulang lokon sa kunya inabe na mula kon. Dok yuma mo soba na kinim solong kuya. Kope soba kote parorot anggap manggi mo sandigan sondia ang gikandung mo sendiri ng Abdullah. Terus mahubus ko napas terakhir na meninggal Abdullah di Abawa. Dayungan tumoka pada raja-raja nilai epeng cukup asusuni on madasar hukum ni Islami pina haram hukum na papindah mai on sana kampung tu kampung nasada kecuali darurat penyambungan dengan gali bucuk le Jawa Yoban tulamang na bucuk bayi tire Yoban ma yang on Jakarta dongan ini si kokon kuang kon Yoban isuntikon mapurmanin ari purmanin nang najis o mamakalusin na sandingan ni Jolo ni Tuhan. Asiben ko nogis. Sa ilunimatay ng siyara, hiba di jakoy na tolabe, na isto na mati. Imatano Pangiluan niya, si may tanong. Mulak mabay na umuay man manguman, kamagdukay na, kabab ng kinangibay ng tireduka lara. Isang lagi mabay ng silwat ng asunonin na, doon epimuntong namahat ng kinani. Lalo minang tumukay ng kapibay ng amina jalak-jalak akuan baya tungkin do sa tarotok ni nang ulang anong naliwatin ng sadu mana miluay manihuan niya palay tatap-tatapia umuay man do wili baya asungayang alun bay suaming kiaso sa dayang mulak minuan niya inang lusang tarotok niya tagwatong anay sa tulap tuba kasi maglojok mabay ng amina umuay man idiyalo na ang tuwan mo ahano peso iburiano asuin daw luro kumubaya sondia daw pabuati inanong jawab bay ng ilunimata lo madabu nasango pina umuay man mga kabarkon kabagdukan ng kinani nalayin man tong kumay umuay man isapahan ko baya tangis to naijelo pinangayamu ano pinangasipuli bayaro yutukin ng umuay man Madabo ba'y nang tot ni mamina umuay mali nang tutanoy. Sobar kita sobar mauwadehe, mamulak maaya hiturahman ni Tuhan di abawa. Ni umuay mali na. Subabayang ko nila. 2 bulan ni Pibaya pasto siya di kandungan mulak mabay ng ayahan na ninabinta. Kahit ang ninabinta na maramang botoy na on manasit ni Rasulullahi. Makanaulong orang mo dyan na iatid. Nasunok na bintay na sa mulia-mulia ni Bakas rumah tangga niyala na adong anak yatim di Bakas na. Pinumatulo na yatim mamang parsado kay holongi paladong tulo yatim na mga ngapo umat niya ayah niya subhanallah ajaminan nila binta anawa kapilul yatim haka zakil jannah auros si pemelihara na yatim sunod sandigan mo o marombang kanan na isarugo ning nabintay na. Tangis ko na mangangong amina, isarguti ko ni ng sulang mangangot bayinang. O Tuhan ko, level na kamurata na umaya ketentuan mo ni Allah. Ti mabira umaya na aliyaw manjagin ujian noon. Lenjaw kikuatan, lenjaw patunjuk ya Allah. Puliya araw ng inanta amina, mabayay na. Adirin, kinumulak ako di jahinang, amina tumakas nila yan na. Yung mabaluyayin na aso, anong 2 alasan pertama na tomang akal ni amina hiina indagit na mikir kon marbaka siya timasin na mulak iya masadong ka masaida pada masaida hihi haram hukum na malaburo maghias baik ida tolak baik ida wapat na tolalay isbala tumukumukurang na ina kuna din ang lupokin na pilong mabaluya kene tupokin margincho malibati magdosa harang sa lagi pinang nagtola. Ano halak na mabalo mo na susampi ni Pigda na isapahan kiya ni Manilo kung ipinang haram hukum na meminang seorang janda yang belum selesai iddah. Maparaturan inang te. Nasiligit mula kinapaduana na denggan na buruan niya mangburo ni Abdul Muttalib pinang. Niya to yang gapia buru niya inang ta amina. Sunpituan ito bang tobang inang. Ang buburuntan at walakan, buru panyundutin niyalak de orang ni. Inda de buru mata diyo, bebe buru talingo lo makulang na.
Ani do buru talinga angkon na marcarito do maalak sobawi bege hodot iboto keadaan di burumi. Angkon na margorar buru mata jo buru panyunduti dia do para main mi do buru nialak na yo bal nianak mi. Aran akon bultok niya do lahir generasi mo. Iya do buru panyunduti do inang. Ulang-ulang uparmen mili ng dungan mo sa palkantitan. Inda burumi belum tentu isin kung mamirinisan di kami ng patuleo. Jadi nahulong marumarburu, ang kulubi hulong inang na magparmenon. Kung nasinda mula kinangan na naulong ang limang burumi inang Abdul Muttalib. Kung nasotahan mo ito na kami na manjanda mulay ng libakas ni Amanta Abdul Muttalib. Adirin, tambana na marulang nilo may malaikat inang sa tiyo martamba usia kandungan ni inanta aminahon. Ibulan pertama ng mga malaikat Jibril mo maniya. Ale aminah sobar ko marurot anak ni inda sumbarangan kalak lagu anak ni nangkan menjadi junjungan alam loy sandigan. Marzikir ko saulang sega zikir ingotan ni anak ni ipitwahi Jibril na ana sundi ng paranginaya hanal tuma na si waktu da kanaki iparulot ikandungan irekam isadap calon bayon me diginto pigada kanaki bakas anong nasarupo akal na inangi anak siyang kaan tarmalim aso Benda baru-baru kawin kontong baru-baru lap na sunamaliman. Itatarsuni di enak mandai ngasal na baru-baru amatean. Baru kayo mandapot tabakot seri malimbe ang pot. Na sumaliman anak siyangkaan. Anak padua na manaparbunjut. Aso, o pesoni man tong keadaan mo makalong manak kung ani paulak bayoy na mo biniwa mo ma. Sotik-sotik bunjut ma. Anak patulong naman na panang ko. Hindi naman siya kinan mo siya lay na nga be. Api bada ay mga nalawala yung murot bebe. Tulo anak ni suning roli bayoy. O pe, ubahin mo lako. Nga na marangi paulakaw ning ruwa mo ma. Ulang lo sangkot ba yun ni bayoy tangko. Ulang lo kito po ken mo tulungan tere. Maabi sa pinang kinani. Allah, naurang lumani niya. Tinautikan may rapon. Takoy pa dyan lo pitulis sa kasadya sulyar kanan niya malukod bayoy. Masuna ka lang kuha na nakpatuluna. Adirin. On na sila kung Jibril marzikir. Na, ale aminam. Ngadong sandigan mandongan Diyos at mga lahir kon. Sulang paya ko na may rasi. Ado piamal kon on mazikir na. Yajar ko na mazikir sa luso orang na. Ada zikir lain lagi ya Farida ya Witru ya Ahadu ya Somada ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kung manilok zikir salusu insyaallah inda payah mga lahir kon. Terus ang nalimay daw may na sotik-sotik mamuna na doktori operasi dumani niya. O pebendiyag na bayan ng ramo hote. Walo li operasi paturunay tutup mga tolame. Ini kali mo siya mabutoy na. Iba yung kalak manong bote, maak tagi-tagi ng lamang bola-bultoki. Jadi sulangin ang paya, mga lain kon on mawilid na, on mazikir na. Doa na din tungi, pala magura doa sa luso, baru Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. So pintar ka na kinang zikir na, waktu marorot na, umaknay do tayo na ita sude. Zikir na, ya muhni, insyaallah, inda bodo tulid ka natin. So besok ay baca surah Yusuf dohot Maryam. Yut kumpung na, marorot minang parmen ni baca ng surah Maryam, surah Yusuf. Pe, so laka na kinang, bo pinalomlom, solomlom manis, so kunawon pinomat. Nung nili pa buntar, pinaka nakiti, buntar kuwak, buntar jihin, da chochok nila. So niya sa buntar deges, lawong azikir na waktu marorot, ya Jamil. Kulang anong laka nakina, cacat fisik, cacat mental.
ulang kito na idiot, mahab, ulang nang kinda na kiro na sumbingon, na puron joton suping na sa mariba. Ay ba at sa isikirkon, ya musawir. Ang kondada na tida, idolomok ni Tuhan ni, sura katagi na mariba na to. Ako na panyalon nila, ibay-lala sa umur, rari mandele, mabiya di ba putus asa. Nanomukan Tuhan nila, tulo po ang bumibakas mudah-mudahan, anong isinalomlom mo, pinalomlom mo maya na inang, te akin ang tungo si Kirkon. Yan din. On manager ko ni Jibril. Kemudian terakhir aning Jibril, aminang, 8 bulan lain may rasmon, ulang pulo pa pala dahil sanlingan anak ni, main magurar na si Muhammad. Nangarupa, nga pero na din tayo mga rumkian ulang na. Asusuni, benaw ni makewajiban pertama di orang tua tulang anak, ayo sinas muhong mga lehen ural na. Nagsarat na pagbay ni ural na din. Uli si ural na niya si Rico karikot madagti ni, pati ko sa matingkat 8 boy ni anak ni. Isa na wala na iba, si Ros Mawati, inang boy ng Ros Bungo, kotoran yun to na mapak na motor tini. Mga sa Arab na balungan, lain ba sa Pinta, mga Ros pero maksud na yan, niya taluan tumali. Yan mamang, naman citan na sa lakoran mo to ti. Tara na sandigan pa niya anong rasukin tamo to. Nakdakan ang maninggal doon paksuniwasay. Jugok malitiyo payong na inang sandigan di ganggang na adong di padang mas sartiyo al-kausar na sa kalas. Ngarong kita na sumaglo yung mangkulyar na inang anak kudoho, burun kudoho. Ang kunabutulaw anak mo isin makulang kuon mapagtanyaan niya pertama. Si Sala sa amang na dyan po lakmantong ko. Uknigora talibin ko makulang kukulang niya si Salasa. Binadong niya ni Salasa. Ulak ko si ingay na goyak ko nila kanaki. Kasi ang kurang, panadong magpisinasiguran mamaninggal nila pati usyara konsyokon. Yamay nang apos patunisan na itangis ko, magino mo lupaw bay ng ligan kawajiban ko, utunion mangorang mo. Tinang ipanghural kong Tuhan niyan korkat, na mangora siya isa, ni mo may nang al-Fatiha, lokot ni Gora di ina. Napanuha na pa sa panyanak ni Sandigan, na naawa na mo, unyong lilin ko yung mayang ko. Palawid ang yang di po tinggal ko ni Baya, lumok-lumok na mo, kung motor-motor na 500,000 sada. Dakan-dakan na 300,000 ay sapak. Awin yung ulit-ilimpon ko ma. Hani na kaya-mayang niya na kabaca masuro at dahri. There we go. Al-ata al-insan, hinum minad dahri, on mamanjani ayamayang dinakanaki. Palaloloson, hindi niya majita ng payong doon may taninong motoy na. Sa riwayat tamba na, ipailising kon ko lahir kining na motoy ng basan ni ulama. Ano maksud na? Bilan naman jagit anak ni. Kawajipan ka nitong payas daro na nakotong na isugari orang tuana. Tingalan wayanay, kon madami ito gusto ni. Makemo magilumo, magiluisin. Ahilan ko di bidani, ahilan ko di dukon berana ng kinalina. Hadirin, bulan kedua Roma Mikail, ketiga Roma Israfil, paupat na Roma Nabi Adam, palima na Roma ng Nabi Ibrahim, paunom na Roma motoy ng Nabi Isa, papito na motoy ng Roma ng Nabi-Nabi ng Ulul Azmi, Roma Nabi Yusuf dan sebagainya. Sudeon sa pandoko ninang, ulang ko lupa, palalahir ba'y anak ni, ba'y magurar na si Muhammad. On may nang sudi ng kinanibotoy ng Quran natin. Sudi, mga linaking pesan dan manghibur inanta na maragora rin ang onma aminatuz Zahra. Baka nilang isa na riwayat, nabahatan nilang manghibur inanta amina. Bulan pertama lang, rumalikat Jibril, yung bayarwa mo, lahir maanak mo baya, nabahat ilmuna.
bulan kedua romainan ta Maryam baya sa mulia-mulia ni anak guru nariris malanayuan mon patuloy na maglipi may nang idaya bintang suge torang lumasak sa kilamitan sampai cokot mamairas torang media sulinang duniaon ekel menyambut asa seorang ni Nabinta sallallahu ini kan Nabinta lahir hari Isnin 12 Rabiul Awal sundi ng kisah lahir ni Nabintai insya Allah hinangan cokot may sambung te ya idian cokot inang nadawan bainang te di laru baringin sundi silagi ho ulang koro ngalayundang ko iligi mangon YouTube ta isi sambung ni kajintay nang te sangat sahdu sangat luar biasa buti ng terharuna saat Nabintay nang kinani lahir sudah dia bertakbir dan berkemah menyambut Nabinta ala inang binagot menyambut baita ala pe salawat kita dulu inang tere salawat tip ya sakali nang pinawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibnil qulubi wa dawaiha wa الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Mudah-mudahan Allah melimpah rahmat dan Nabi tadi terpanggil ng kilewat al-marhaban lewat nakin mahallul qiyam. Mudah-mudahan isampingta adalah hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pasti mengalir syafaat di tinang dunia akhirat. Ala hazin niyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah.